Karibu kwa kufuata matangazo yetu ya MTV tukiwa tarehe 16 Oktoba. Kwa utangazaji ni tena Deshkaindo. Malivika TV. Katika habari hizi, wakazi wilayani Masisi waendelea kulalamikia hali mbaya ya maisha. Katika habari zingine, tunazungumzia maamuzi ya Rais Felix Tshisekedi ya kuondoa hali ya dharura katika mji na wilaya za Kivu Kaskazini. MTV inakuletea ukarasa wa matangazo. Kianzia hapa Kivu Kaskazini, tunaelekea wilayani Masisi ambako wananchi walalamikia hali mbaya ya maisha. Hata hivyo, MTV ilizungumza naye Inyas, mmoja wa kundi ya wazalendo. Jina langu anaitwa Saudi Dunia Inyas, nikiwa komanda operationel ya kuongoza wazalendo, yani FDP. Kama naonekana hapa, tumekuwa siku mingi tukipigana na wa M23. Mnajua kama walitokea nchi ya nje. Kama nimeonekana hapa saa hii, nilikuwa niko na sema vibaya, tunakatara kabila fulani. Sisi hatuna ubaguzi. Ndani ya Kongo kuko Mutusi, kuna kwa Muhunde, kuna kwa Mumbuti, kabila zote ziko ndani. Kwa sasa hapa niko na jeshi moja mwanatoka ndani ya M23. Yeye peka anakuwa kujiripoti. Niko naye hapa. Ndio natafuta nimpatie komite international basende tuwekeze maneno mingi sana. Alijiripoti ama umemkamata wakati umepigana? Yeye peka wakati tumepigana mapambano na kwa nguvu, walijiripoti wakiwa wawili, mwingine nijua nahusika na magonjwa na nimemwacha ndani ya difu. Wengine wakazi wasemaje? Mimi niko hapa Burungu kwa sababu serikali ya FARDC imeshachukua eneo, ndio maana niko hapa. Sisi hayo ambayo tunahitaji ni chakula tu, amani nini, alafu maadui wameshakimbia, serikali ndio iko hapa. Unaisije na wazalendo hapa? Wazalendo tunaishi nao poa, wanatusamini sana kabisa, mambo yote iko shwari. Hapa maisha yetu tuko nayo, tuliweza kupata maisha mbaya msiku hizi zimepita. Vitu kakuwa tukakimbia, basi tulikimbia, Mungu aliweza kutusaidia, tukaenda tukaona tunatumia askari. Wakati walitutia askari hapa, watu wenyewe walikuwa katika polini walirudia. Tuko nabo hapa bandugu yetu juu ya hao askari wenyewe mnaona hapa. Sino tulikuwa muhari mbaya juu tulipigwa tukanyanyaswa, lakini kwa sasa hakuna shida, tunaikala salama. Ndio, kulikuwa na taarifa kwamba kuna watu wa kabila la Watusi wananyanyaswa. Hii taarifa ni kweli? Sie gisi tulikuwa hapa, tulikuwa tunaishi na Watusi. Makabila zinaishi vizuri? Ndio, tunaishi kabisa, hakuna shida yenyewe iko. Shida ni tuko na njala tu. Yenyewe iko ni njala. Ushirikiano wa makabila wewe uko hapa namna gani? Makabila mbalimbali. Makabila mbalimbali tuko sawa sawa, hakuna shida. Ndio, tunalima, tunaingia mkanisa pamoja. Antuka hakuna tatizo hili. Raia wa Goma waitwa kuheshimu kanuni za malisho bora ili kuepuka madhara yake. Haya yamesemwa hii Jumatatu Oktoba tarehe 16, siku ya kuazimisha siku kuu ulimwenguni ya malisho. Moses Kasonia ana ripoti kamili kutoka Goma. Kukula mubaya inaweza tuma unapungukiwa na vitu vya kujenga mwili. Vile vitu kwanza tunavipata ndani ya chakula. Bahati Bujiriri Nei ni mtaalamu katika masuala ya malisho. Anasi raia wa mji wa Goma kuheshimu aina 3 ya chakula ili kuwa na afya njema na kuepuka magonjwa kadhaa. Madhara ya kukula mubaya. Kukula mubaya inaweza tuma unapungukiwa na vitu vya kujenga mwili, maproteine, magliside, unakuwa vitu ambao wanaita malipide na maseli minero. Vile vitu kwanza tunavipata ndani ya chakula. Juu kukula vibaya inaingiza mtu mumalisho mabaya. Na ile malisho mabaya ndio wanaita, par exemple tunasema lugha ya Kimombo kukwetu tunaita bwaki. Na kunakuwa bwaki ya aina mbili. Kunakuwa bwaki ya kupungukiwa na vitu vya kujenga mwili, na kunakuwa na bwaki ya kukua na vitu vya kujenga mwili vya mingi mumwili. Par exemple unaona mtu anakuwa munene sana, ni bwaki. Mtu anagonda sana, anakuwa na kilo kidogo yenye haizidie na miaka yake, ni bwaki. Na kunakuwa ile nyingine bwaki ambao wanaita malnutrition egi, inakamata watoto
wadogo wa kuanzia kuzaliwa mpaka miaka 5, de 0 à 59 mois. Wakati mtoto anapungukiwa na vitu vya kujenga mwili vya kumkomalisha, anaweza kufa. Ndio tunaita malnutrition, anakuwa mkwa shorko, anavimba miguu kwa mfano, anakataa kukula juu ile magonjwa ishaingia. Kusudi mtu mwili yake ikuwe mzuri, anapasha kula aina 3 za chakula: les aliments de construction, chakula ya kujenga; les aliments énergétiques, chakula ya kuleta nguvu; les aliments de protection, chakula ya kukinga. Tunda zote na mboga zote ni chakula ya kukinga. Chakula ya kujenga, tunakuwa na nyama, tunakuwa na maragi, tunakuwa na samaki, tunakuwa na mayai, tunakuwa na maziwa. Ile yote ni chakula ya kujenga. Chakula ya kuleta nguvu, tunakuwa na birai, tunakuwa na ndizi, tunakuwa na muhogo, tunakuwa na bisidi, tunakuwa na bijumba. Kwani nalomba tuongee katika lugha ambao watu wetu, population yetu tatusikie. Ile ni chakula kufani ni ya kuleta nguvu. Wanaongeza pia mkate, wanaongeza pia benye, wanaongeza pia ndazi. Ile ni chakula ya kuleta nguvu. Wakati tena unakula una exagere sana, unakula chakula sana ya butamu, ukisema mafrite, mayonnaise, mableban, unaanza nenepa. Juu tulisema kunenepa sana nayo ni bwaki. Inaomba mtu kula mara ngapi kwa siku? Inalomba kukula mara 3 kwa siku. Asubuhi tunaweza kunywa chai, tunakompanye na mkate ama benye, tunaweza piga hata uji, bui. 12h normalement tunakulaka. Tunaweza kula ile vitu ya kutafuna. Magharibi njo ba mingi culture wanasema ni wakati ya kukula kakitu saksi ka nyama, kasamaki, kabugani. Lakini tunapasha kula omwe mara 3. Lakini je, raia wa mji wa Goma wanazingatia kanuni za lishe? Tulikutana na wakaaji kadhaa wakata Katindo ya pili mjini Goma, walitoa jibu. Hakuna chakula mtukena nza kwa kidogo. Surtout kwenye abana mwae wananza kosa. Zamani batu ya abana mwae walikuwa na kwa tana 5000 francs batu wanakula. Leo hii to inapanda, vita zinakuya, unaanza shikutana uko na 5000 francs unakosa kama utakula nini juu na tomate na matunguru vyote vilishakuwa shere sana. Bakushikaza biko wanakula defo na wengine wanaanza kula goi nike juu ya kukosa mwae. Nakuta watu wanakula 16 na njoo ya mchana na njoo ya usiku. Soko chakula haiko ya kidogo na bei kali. Chakula iko ya kidogo sana na priko iko shere sana paraporo wa zamani. Nini njoo naacha chakula na kosekana Mgoma? Vita njoo ya kwanza. Walikuwa na limaka wote washakimbie. Mashamba ziko kule hazina abalime na chakula nyetakuya huku mataxi zinakuwa za mingi munjia. Batu vinafika huku na viko bei kali. Ile njoo naacha chakula na kwa kidogo. Tutakula atukulete na bia kuna pesa makuta tuzioni. Naomba kukula mara 3 kusiku. Na ile chai kuipata mbele upate na chai siwe. Tunajikaza yakose busiku ndio mtu hawezi kosa vya kukula. Mchana wapi atupate saa mbili kabisa. Atupate kama ilfo. Mtu akulavi ameona. Hatukona viona tena. Kuna tomate tulikuwa uza kama 200 francs na kwa 500. Na matungulu hakuna. Matungulu inaanza kwa 500 hakuna tena ile ya desa. Selo nini njina acha vitu vinapanda vile? Mavita abalime tena. Sura vitu kwa toka maruchuru. Sikule kuna kwa vita njoo vitu mbele vifike maneno na baba alikuwa alima njoo wapi hapa kwake tena ikosa. Na malipata ile matungula kutamu chakula na sio na meteseka. Maki pale alipata 500 francs. Batu saiti vita ziishe. Wakaaji wengi wakiwa hawaheshimu kanuni za lishe, sababu ni nyingi, mojawapo ikiwa vita mashariki mwa Kongo, asema mtaalamu Bahati Bujiriri Nei, raia wakiomba serikali ya Kongo kurejesha usalama. Kuko chômage, kukosa kazi. Kuko hii mavita, wengi haiko kusema ni wamaskini, walikimbia, waliacha vitu vyao, waliporwa, ile nao ni shida. Kuna kwa ingine ni ignorance, kutojua, inatuma watu hawaheshimu ile aina 3 za chakula. Ni kusema wakati wanatoka mwele ignorance, wakati ile umaskini inaisha, wakati watu kisi nilisema wanarudia kwenye makao yao. Mimi najua Wakongomani ni watu ambao wanajitegemea. Wakongomani si wavivu, ni watu ambao wanatumika. Lakini yenyewe na serikali inaweza fanya ni kusaidia, wanaleta security. Tukikumbusha kuwa siku kuu ulimwenguni kwa ajili ya lishe inasherekewa Oktoba 16 ya kila mwaka. Nikiripoti kutoka Goma, Moses Kansonia ni kwa niaba ya MTV. Na katika habari zingine tunazungumzia maamuzi ya Rais Felix Tshisekedi ya kuondoa hali ya dharura katika mji na wilaya za Kivu Kaskazini.
Maoni ya wakaazi wa hapa mjini Goma, Kivu Kaskazini yaibuka kutokana na maamuzi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi ya kuondoa hali ya dharura katika mji na wilaya za Kivu Kaskazini, kama atueleza hapa Espoir Ngalukie. Rais wa Kongo na hiyo mezuri anasema anaregeza etat de siege raia ambao tulishateseka sana na hii vita na hii insecurity kwa hizi siku zote. Juu hiyo wanasema kama anaialeje haiheshimii hata sheria moja ya nchi yetu. Sababu sheria ya nchi na parle juu ya etat de siege haiseme juu ya kama banaaleje kama banaipunguza. Inakuwa sasa vile naye peke na reconnaître que alikuwa anatutia mukamba yenyewe anatutosha ndani juu etat de siege ilishashindwa. Etat de siege haikuweza hata kumaliza hata group armé moya. Juu zamani tunaweka sasa yenyewe etat de siege ilikuwa walikuwa na voter walikuwa wa député walikuwa na voter prorogation. Juu constitution nasema wana voter 15 jours. Sasa hii mesure allègement batakuwa naifanya sur base ya loi gani? Na etat de siege haipermettre wa soldat wetu bajifocaliser ku kazi yao ya mzuri ambao wanaweza kufanya ya kugombanisha wadui wa nchi kama vile wa terroristi wa M23. Mashirika ya kiraia kwa upande wao wasemaje? Huyu hapa Placide Nzilamba, mwanamemba wa shirika la raia hapa Kivu Kaskazini. Tunamshukuru kwanza rais wa nchi kwa kuwa wakati tulikuwa kwenye meza ya mazungumzo kuhusu etat de siege alituahidia kuwa ataweza kupana msimamo wake. Msimamo ambao ameuonesha unakuwa kama ni uvuguvugu. Aoneshe wazi ni kipi anakitafuta na kile ambacho sheria inamruhusu kifali. Ya kwanza ni kusema kuwa ametuambia kuwa anaenda kuondoa polepole hiyo hatua ya etat de siege, lakini kwetu katika katiba ya nchi ile hairuhusi. Rais hakujibu kikweli kwa mahitaji ya raia wa jimbo la Kivu ya Kaskazini ambao walikuwa wakimuomba aondoe etat de siege. Kwa kweli ni kuondoa tu kwa etat de siege ni hiyo ambayo raia walimuomba, na sisi kwetu ni kusema kuwa msimamo unabaki ule kumuomba hawezi kuondoa hatua hiyo, kwa sababu kuichunguza kwa ndani hailete matunda ambayo watu wanangojea. Kupitia swala hilo, MTV imezungumza na Laurent Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika mji wa Goma. Kila mtu amefuata tangazo ama habari ambayo rais wetu amekusha kutolea taifa kuhusu utawala wa kijeshi ama utawala wa kizarula katika Nord Kivu na Ituri. Sisi kwa mtazamo wetu tumeona kama amesikia maoni ya wakaaji waliokuwa ku table ronde ambao walimsii aweze kuiondosha. Unajua kwa jambo ama nyingine etat de siege imeweza kushindwa kabisa, sababu ya kuweza kutupatia ile tuliyohitaji, yani amani. Kwa kuwa tumekosa amani, ndipo rais tulimwambia yeye mwenyewe aangalie namna gani kuturudisha utawala wa kiraia, sababu maraia ndio labda wangeweza kutusaidia kwenda kwenye amani. Laurent Mugiraneza aongeza kusema kuwa hiyo ni hatua nzuri ambayo rais ameweza kuchukua. Fursa hii ambayo anampatia tena governor ambaye ni jeshi kuendelea kutawala Nord Kivu pamoja na wale wa civilian, yani wa administrateur de territoire, maire de la ville na babugumestre wa makomine mbalimbali ambao wanarudishwa kwenye kazi zao. Tunamshukuru na tunatumaini kama kwa haraka sana taweza kusafisha kweli jeshi lake na jeshi letu tarudisha amani, na kwa namna pekee wakati tunaenda kwenye uchaguzi tuweze kuchagua katika amani na uhaki. Tunafurahia ile decision yake ya kutupatia uhaki wa kumanifeste, uhaki wa kujiregrouper. Ile couvre-feu ameiondoa na hiyo inatupatia fursa ya kufanya kampeni. Unajua wakati wa etat de siege kampeni haingeweza kufanyika wala uchaguzi haingeweza kufanyika. Utafahamu kwamba ni tangu wiki iliyopita ndipo rais wa Kongo aliondoa hali ya dharura katika miji na wilaya za Kivu Kaskazini na Ituri. Na Deshkaindo, MTV. Endelea kusikiliza MTV. Tukitoka Kivu Kaskazini tunaelekea jimboni Ituri ambako tunaungana na mwandishi wetu Kostasa Mbagalwa anaripoti zaidi. Bwana Placide Ushirshane na Leo Mungwana ni wafanyasiasa mkoani Ituri. Wafurahi kuona Rais Tshisekedi huweza kuchukua hatua ambayo ilikuwa nangojelewa na wakaazi wa Ituri kisha vikao mbalimbali kuhusu hali ya dharura iliyoendeshwa mjini Kinshasa kisha miezi kadhaa. Kwao hiyo hatua itasaidia waraia kurudishwa kwa uongozi wa mitaa mbalimbali, hata kama hiyo hatua itashimikwa polepole. Mimi naanza chef d'etat anafanya mzuri puisque unajua ile wakati chef de l'etat president yetu hata kamata decision wakati ingali taswil fale chef d'etat apime kuangalia kuchungua kabisa moya kwa moya ma recommandation mbalimbali. Alors mimi naanza ni mzuri sana, anapima kupunguza pouvoir kidogo ya wale askari puisque walikuwa na diriger province mzima. Anasema utaenda sasa polepole. Mimi nashukuru sana, mais utaomba sana vraiment chef d'etat ngikazana pour que
waendelee kusaidia wale wale wanawatia basa, puisque wali wanome tuliona ba maire de la ville, ba bourgmestre na ba administrateur wa territoire. Nitaomba ba renforcer, puisque kwenye tu unasema sécurité na rudia hii. Hii ba sécurité pesa napasha kuwa ya nini, haiko ya sana. Inapasha kuwa pesa fragile. Itaomba peut-être à renforcer tena wale wa civile. Juu utasema tu isha rudia, ametomba tena ile pouvoir ba civile batakamata kwenye kimya sharudia. Utaomba tena aongeze tena nguvu, a renforcer tena na wapatie pouvoir ba moyen pour que ba sécurité sirudie tena nyuma. Tutakuwa pendenda na province moja na wasoda huku na wasivile huku, peut-être tasumbua kidogo, mais mitawaza wasivile wafanye kazi yabo na wale askari wafanye kazi yabo, inaweza tutasaidia kwa tukalala kwa usiku leo tunalamuka tunasikia mkubwa ametoa decision moja. Au sisi tunasema asante sana kwa ile decision ya kwamba watu tunakaribia election. Alors kukaribia hii wakati itaombesha watu fulani wakoe na liberté fulani kusudi kuongea, kusema vitu fulani, kuzungumza. Kama chef de l'etat anatoa hiyo decision, tunasema asante sana. Tunawaza kusema masiku itakuwa kwamba hiyo mesure etat de siege vile itafanya nini, itaisha yote. Wamama kwa upande wao wanabaki na ukumbusho bora ya uongozi wa kiaskari jimboni Ituri. Mama Miriam kwenye MTV asema uongozi wa raia haukuweza kusaidia maisha ya wakazi wa Ituri. Si benyeu etat de siege sinaona difference kati yake iko ibakie. Pourquoi? Mutu banonake kutokana na kazi yake na matendo yake na namuna yake. Ile njo tunafurahia etat de siege. Tunaoza kala tunaisha changer ba gouverneur na ba gouverneur ba civil, lakini kazi mwa vile banafanya haiko. Bengine tena baliponda kupita taangira. Quand même etat de siege anafanya kazi sinaona. Mshambuzi Jano Molisho kwake ni mabadiliko kati ya uongozi wa kiaskari na raia ndiyo itasaidia wana wa Ituri wote. Kwenye tunaongojea iko changement parce que tunakuta ki etat de siege mabadiliko kupitia kutumikisha ya baskari na kutumikisha ya ba civile vile itakuwa kuchangana, c'est-à-dire kupitia mkubwa ya province atakuwa soda na ba civile wengine watakuwa kwa bourgmestre ba maire de la ville. Kinyo tutapenda itakuwa changement kwa ile namuna baskari baikuwa na kutusaidia na kusekirite, saidia na maendeleo ya province ya vile ya Bunya, na ba civile aussi bakuye baendelee na ile kupitia namuna ya kugouverner, namuna ya kusaidia population. Shirika la raia la Ituri umeendelea kuomba viongozi wa nchi kuongeza idadi ya majeshi kwenye mitaa ambazo ukosefu wa usalama umesikika. Mtaweza kufahamu ya kwamba kufatana na hali mkoani Ituri, uongozi wa kiaskari umeisha kufanya mambo kadhaa kwa ajili ya maendeleo na mabadiliko jimboni nzima. Nikiripoti toka Ituri, mimi ni Constance Mbagalwa kwa niaba ya MTV. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni hayo tu kwa siku ya leo. Niite Nadesh Kaindo niliyekuletea habari hizi. Endelea kufata habari zetu katika mitandao yetu mbalimbali. MTV. Endelea kutusikiliza kwenye mitandao yetu mbalimbali. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, website, TikTok.